Hello everyone, this is Samir Suna and you are watching my YouTube channel. Now we'll discuss about one of the most important topic. ଆଜି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଅଛେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। संक्षिप्त जीवनी विषय देखी आम शिक्षा दर्शन शिक्षार स्वरूप तापर शिक्षार लक्ष्य तापर उपयोगितावाद लक्ष्य सांस्कृतिक लक्ष्य सर्वांगीन विकास ए सबू आम प्रीवियस वीडियो रे बा प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कस कर सारी अछु। पूर्णांग जीवन यापन लक्ष्य चरित्र गठनर लक्ष्य नागरिक प्रशिक्षण लक्ष्य ए सबू आम प्रीवियस क्लास रे आम ऑलरेडी क्लास कर सारी अछु। तो आज आम पढ़ा कौन शिक्षादान प्रणाली से विषय रे आज आम संपूर्ण भाव में क्लास टी करवा। आज आम शिक्षादान प्रणाली ए विषय रे जानिबा। विद्यालय रे दिया जाउथबा शिक्षादानर गुणात्मक मान उपरे शिक्षार सफलता निर्भर करे। निहाती भाव में जदि देखिबा विद्यालय रे आम जो शिक्षा ग्रहण करि थाउ सेटा ही मुख्य शिक्षा भाव में आमर लाइफ रे प्रभाव पड़ी थाए। सेथि पई शिक्षकंकर प्रचेष्टा इच्छा एवं आग्रह आवश्यकता रही अछि। निहाती भाव में जड़े भल शिक्षक हेले आम जड़े भल छात्र मध्य हो पारिबा। तेणु शिक्षकंकर इच्छा प्रचेष्टा निहाती आवश्यक रहिबा दरकार। शिक्षादान समय रे शिक्षक शिक्षार्थीर आत्मविकास आत्मप्रतिष्ठा एवं सृजन शक्तिर विकास निमंते नूतन प्रयोगवादी शिक्षादान पद्धति अवलंबन करवा उचित। निहाती भाव में शिक्षक कौन शिक्षार्थीर निहाती भाव में आत्मविकास आत्मप्रतिष्ठा एवं ता भितर आत्मर ज्ञानर निमंते से चूड़ांत निष्पत्ति निहाती भाव में नेबार दरकार जहाँ प्रयोगवादी शिक्षादान पद्धति अवलंबन करिवार उचित बोली से कहिसंती। शिक्षक निम्नलिखित शिक्षादान प्रणाली अवलंबन करवा दरकार। निहाती भाव में शिक्षक जड़े शिक्षक यही प्रकार सबु प्रकार प्रणाली अवलंबन करने कथा बोली एम.के. गांधी कहिसंती। वर्तमान देखिबा कौन धंदामूलक शिक्षा। गांधीजी मतरे धंदा बा हस्तशिल्प माध्यम रे शिशुर मानसिक दैहिक और आत्मविकास साधित होता है। निहाती भाव में जदि देखिबा गांधी मतरे धंदा बा हस्तशिल्प माध्यम रे शिशुर मानसिक दैहिक और आध्यात्मिक विकास होता है बोली से कहते। तेणु कौन सी एक धंदा बा हस्तशिल्प माध्यम रे विभिन्न विषय शिशु को पढ़ाइबा उचित। निहाती भाव में शिशु को गोटाए जो प्रकार रहे धंदात्मक शिक्षा निहाती भाव में ताकू पढ़ाइबा उचित बोली से अनुभव करथिले बा मने करथिले। 2 नंबर देखिबा कर्मभित्तिक शिक्षा। शिक्षा पुस्तक भित्तिक न होई कर्म भित्तिक हेबा उचित बोली से कहिथिले। निहाती भाव में एमिति आमे शिक्षा ग्रहण करिबा दरकार जहाँ आमे आत्मनिर्भरशील हो पारिबा दरकार। बहिरु पढ़ी और शुणी ज्ञान अर्जन करिबा अपेक्षा कार्य संपादन करी शिक्षार्थी शिखिबा उचित। से मने करुथिले बही पढ़ी ज्ञान अर्जन करिबा अपेक्षा निहाती भाव में से कार्य रे शिखिबा दरकार बोली से अनुभव करथिले। सुतरा विद्यालय रे शिक्षक शिक्षार्थी को विभिन्न कार्य रे विनियोग कराइबा द्वारा शिक्षार्थीर प्रकृत शिक्षा संभव हो पारिबो। निहाती भाव में से केवल प्रैक्टिकल एजुकेशन कथा कही नांती से माने सब बेले कौन सबू एजुकेशन बा प्रैक्टिकल एवं थियोरी दुई जाक एजुकेशन से कथा कहिसंती। केवल प्रैक्टिकल नुह केवल थियोरी नुहे दुईटा जाक एजुकेशन आमे ग्रहण करिबा दरकार बोली से मत पोषण करिसंती। तापरे देखिबा अनुबंध पद्धति। अनुबंध कहिले विभिन्न विषय समन्वय स्थापन करी शिक्षार्थी को पढ़ेबा। जदि देखिबा अनुबंध कौन विभिन्न अनेक प्रकार विषय धंदात्मूलक विषय बा अनेक प्रकार जीव विज्ञान है कौन सी प्रकार एजुकेशनल पॉलिटिक्स सब प्रकार आमे शिक्षार्थी को पाठ पढ़ेबा उचित बोली से कहिसंती। एही पद्धति अनुଯାयी एक केंद्रीय हस्तशिल्प माध्यम रे शिशु को पाठ्य विषय गुड़िक शिक्षा पढ़ा को होता है। निहाती भाव में से कहिसंती कौन धंदा माध्यम रे बा शिक्षार्थी को एक सबु प्रकार शिक्षा दिया जिबार दरकार जहाँ केंद्रीय हस्तशिल्प माध्यम रे शिशु को पाठ्य विषय से निहाती भाव में हस्तशिल्प माध्यम रे से चाहूले शिशु को
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଇ ତା ଜୀବନରେ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଗୋଟାଏ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଶୁ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଶିଶୁ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁତରା ଏକ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଶିଶୁ ସମାଜ ଜୀବନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଅନୁଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଶିଖିବା ପରେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଶିଶୁ ନିଜେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ଶାସନ ହେବା ଦରକାର ବା ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଟଲ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। 1915 ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତକୁ ଫେରି କିଛି ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା 1915 ମସିହାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଶିକ୍ଷକତା ସେ କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆସିକରି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷରଣ ଗୁଣଫଳ ସଫଳତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣର ସଫଳତା ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମତରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆମର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିହାତି ଜଣେ ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ମାଆର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଚରିତ୍ରବାନ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ପୂଜାରୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତ ଚରିତ୍ରବାନ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଏହିସବୁ ତ୍ୟାଗ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠଦାନର ପରିସୀମା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କେବଳ ବହି ପଢ଼େଇକି ସୀମିତ ରହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କୁ କହିବା ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛି। କେବଳ ବହି ପଢ଼େଇକି ଶିକ୍ଷକତା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଇଭ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଉଚିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା
उचित बोली से कहते। विद्यालय रे शिक्षक और शिक्षार्थी एक परिवार भली चलिबा उचित एवं शिक्षार्थी माने हृदयर तथा चरित्र गठन उपरे शिक्षक विशेष दृष्टि देवा उचित बोली से कहते। शिक्षक विद्यालय रे गोटे परिवार भली देखिबार उचित बोली कहते एवं शिक्षार्थी मानकर मन बा हृदय रे चरित्र गठन उपरे शिक्षक विशेष दृष्टि देवा बोली से कहते। गांधींकर मतरे बुनियादी जातीय शिक्षा देखिबा कौन अछि। इंग्रेज मानकर द्वारा प्रवर्तित शिक्षा व्यवस्था भारत रे कृत्रिम जातिभेद सृष्टि करिथिला ओ जातीय जीवन को विपर्यस्त करिथिला। जति देखिबा इंग्रेज माने गांधींकर मतरे इंग्रेज मानकर द्वारा जो प्रचलित शिक्षाटा सेटा कोन जाति भेदभाव सृष्टि करिथिला ओ जातीय जीवन को विपर्यस्त करिथिला बोली से अनुभव करथिले। तेणु एही शिक्षा व्यवस्था विलोप साधना निमंते गांधीजी देश को ओ देशवासी को सुहाइला भली एक शिक्षा व्यवस्था परिकल्पना करिथिले। निहाती भाव से इंग्रेज मानकर शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो एवं से देइथिले गांधीजी देश को देइथिले देशवासी को देइथिले तांको ठीक भाव रे केमिति ठीक शिक्षा व्यवस्था परिकल्पना मध्य से करिथिले। 1935 मसीहा एप्रिल मासरे महाराष्ट्र वार्धा ठारे सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठा करी सेठारे एक विद्यालय स्थापन करथिले। से 1935 मसीहा एप्रिल मासरे महाराष्ट्र वार्धा ठारे सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठा करथिले और सेठारे एक निहाती भाव रे गोटे विद्यालय मध्य से खोलिथिले। 1937 मसीहा अक्टोबर 22 एवं 23 तारिख रे एक शिक्षा सम्मिलनी वार्धा ठारे अनुष्ठित होइतिला। सही समय रे कोन से 1937 मसीहा रे अक्टोबर 22 एवं 23 तारिख रे एक शिक्षा सम्मिलनी वार्धा ठारे मध्य अनुष्ठित होइतिला। एही सम्मिलनी रे गांधीजी निजर परिकल्पना उपस्थापन करथिले। से जहाँ शिक्षार व्यवस्था शिक्षा किभली हेबा दरकार शिक्षा शिशु को किपरि दिया जिबा दरकार केउ माध्यम रे दिया जिबा दरकार से समय रे तांकर वक्तव्य रे परिकल्पना करथिले। एही परिकल्पना को चूड़ांत रूपरेख देवाई विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैनकर अध्यक्षतार यह विशेषज्ञ कमिटी होता। जदि कहवा कौन ये अध्यक्षता किए करते जाकिर हुसैन बोली आमे कहि परिबा। से यही मीटिंग रो अध्यक्षता करथिले एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करथिले। वर्धा ठारे यही परिकल्पना प्रथमे गांधीजींकर द्वारा उपस्थिति होइथिला और यहाँ को वर्धा परिकल्पना बोली कहा जाए। सही समय रे कोन सही जगह को कोन कहा जाए वर्धा परिकल्पना मध्य बोली कहा जाए। वर्धा सम्मिलनी रे बुनियादी शिक्षा निमंते प्रसंग गुड़िक गृहीत होइथिला। निहाती भाव रे सही समय रे कोन बुनियादी शिक्षा निमंते सब ए प्रसंग गुड़िक आलोचना मध्य होइथिला। प्रथमटा देखिबा 7 वर्ष पर्यंत शिशु माननकु अवैतनिक एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा दिया जिबा दरकार बोली से कहिथिले। 7 वर्ष पर्यंत कौन सी प्रकार चार्जेस न लगे कौन सी प्रकार पैसा न देवा पड़ो फ्री कॉस्ट रे बाध्यतामूलक कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देवाई से प्रस्ताव करथिले। 2 नंबर पॉइंट मातृभाषा शिक्षादान माध्यम हेब। निहाती भाव रे जदि शिक्षा आमे मातृभाषा माध्यम रे से ग्रहण करिवे बा मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा प्रदान करिया बोली कहिथिले। 3 नंबर पॉइंट देखिबा शिक्षा उत्पादन धर्मी एवं श्रम भित्तिक हेबा उचित। निहाती भाव रे शिक्षाटा एपरि हेबा दरकार धंदामूलक एवं धर्मावलंबी यही सब द्वारा रहिबा दरकार। शिक्षार भूमिका यह सब द्वारा ग्रहण करवा उचित बोली से कहिथिले। 4 नंबर देख शिक्षक माननकु क्रम अनुଯାयी प्रदान करा जिबा उचित बोली से कहिथिले। निहाती भाव शिक्षक माननकु यही सब शिक्षार दिया जिबा उचित बोली से शिक्षक माननकु मध्य कहिथिले। 1937 मसीहा डिसेम्बर मासरे जाकिर हुसैन कमिटी तांकर पूर्णांग रिपोर्ट एवं बुनियादी शिक्षार पाठ्य खसड़ा प्रदान करथिले। निहाती भाव जदि देखिबा 1937 मसीहा डिसेम्बर मासरे से जाकिर हुसैन कमिटी तांकर गोटे कमिटी गठन करा जायथिला। सही कमिटी रे पूर्णांग रिपोर्ट कौन हेबा दरकार बुनियादी शिक्षा माध्यम रे सही शिक्षार पाठ्य खसड़ा मध्य से पाठ्य सिलेबस मध्य तैयारी करथिले। गांधीजींकर बुनियादी शिक्षा प्रकृत रे एक जीवन
ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଥିଲା, ଯଥା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ତାଲିମ ଓ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି କହିବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ନା ଯଦି ନେବା ଆମେ ତାହେଲେ ନାମ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ତାଲିମ ଏବଂ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମତରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାମକରଣ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଯାଉ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ସ୍ତର ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୃହ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେଣୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ସମାଜର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ବା ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଲାଗି ସେ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏହା ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା।